إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal ketakwaanlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kita di dunia ini hanyalah perjalanan yang sementara, perjalanan yang sebentar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70 tahun saja. Adapun perjalanan kita setelah kematian kita, perjalanan akhirat kita adalah perjalanan yang sangat panjang. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanati mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun di muka bumi ini. Perjalanan yang sangat panjang itu kita membutuhkan bekal dan bekal yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dahulu 14 abad yang lalu telah menyampaikan petuah-petuahnya, telah menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabatnya, yang sampai kita pada hari ini kita kenal dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu petuah tersebut, salah satu nasihat tersebut dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah di hadis ke-19 penggalan hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di masa luangmu, di masa senangmu, maka Allah mengenalimu di masa sulitmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenalimu di masa sempitmu. Abdullah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, ta'ammaltu hadzal hadis fa kana aqli ayyaqish. Ketika saya mencoba mentalaah, mentadabburi hadis ini, fa kana aqli ayyaqish. Hampir-hampir akalku akan pecah bagaimana dahsyatnya pengenalan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Lalu kemudian
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua contoh konkret di dalam Al-Qur'an, yang mana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala di masa senangnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melupakannya tatkala hamba tersebut membutuhkan pertolongan. Tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hamba yang kedua, hamba yang menyombongkan dirinya, hamba yang durjana kepada dirinya, lalu Allah Subhanahu wa taala melupakannya tatkala hamba tersebut mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anbiya. Allah taala berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Wa dhannun, dan ceritakanlah kepada mereka kisah Dhannun, yaitu Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Idzahaba mughadiba, yang ketika itu ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Maka kata Allah, fadhanna an lan naqdir alaih, ia mengira bahwasanya kami tidak akan mengujinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam berdoa di tengah kegelapan. Fanada fi dhulumat, ia berdoa di tengah kegelapan. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam berada di tiga lapisan kegelapan: kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Yang ketika itu Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, ia tahu akan kelemahan dirinya, ia tahu bahwasanya tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya ia berdoa, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Tatkala doa tersebut dipanjatkan, para malaikat pemikul arsy mengatakan, sautun ma'ruf min makanin ghairu ma'ruf. Suara ini suara yang tidak asing bagi kami, suara yang kami kenali. Min makanin ghairu ma'ruf, dari tempat yang tidak kami ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala doa tersebut dipanjatkan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya yang bernama Yunus alaihi salatu wassalam dan membocorkan rahasia apa yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya tersebut. Allah taala menyebutkan di dalam surah As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jika sekiranya Yunus alaihi salatu wassalam dahulu bukanlah orang yang gemar mengingat Allah, gemar bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka kami tempatkan ia di dalam perut ikan sampai hari mereka dibangkitkan. Tapi lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu luangnya, dan Allah pun tidak melupakannya tatkala hamba tersebut membutuhkan pertolongan, dan tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang kedua, contoh yang kedua, hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan di atas kenikmatan, hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan di atas kekuasaan, hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan segala-galanya, ialah Fir'aun laknatullahi alaih. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat, hamba tersebut belum pernah diberikan kenikmatan, belum pernah diberikan kepada Rasul dan umat sebelumnya. Tapi justru dengan segala kenikmatan tersebut, ia mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ia justru menyombongkan dirinya, ia justru memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua nabinya sekaligus untuk mengingatkan Fir'aun akan kelemahan dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha."
tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, dan katakanlah kepada dia perkataan yang lembut. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabiullah Musa dan Harun dengan dakwah yang lembut, dengan penyampaian yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga perkataan yang lembut ini ia bisa takut akan Tuhannya, ia kembali mengingat dengan Tuhannya. Tapi tatkala Nabiullah Musa dan Harun datang lengkap dengan mukjizatnya, justru Fir'aun semakin menyombongkan dirinya lagi dengan mengatakan kepada pembantunya, "Ya Haman, ibni li sarahan la'alli attali'u ila ilahi Musa." Wahai Haman, bangunkanlah aku gedung, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Tapi lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada hamba yang durjana, murka kepada hamba yang menyombongkan dirinya. Maka singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam di tengah lautan. Tatkala tenggelam, barulah ia sadar akan kelemahan dirinya. Barulah ia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Amantu billadzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin." Saya beriman dengan Tuhan yang diimani Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang berserah diri. Tapi lihat bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang menyombongkan dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Kenapa baru sekarang kamu beriman? Kenapa baru sekarang kamu berserah diri? Wa qad asaita, sedangkan dahulu engkau termasuk orang yang gemar bermaksiat, engkau termasuk orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Lihat jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika penyesalan menjadi penyesalan, ketika penyesalan yang tidak bisa ditepi. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, ketika kita di pagi hari kita masih bisa bernafas, ketika di pagi hari kita masih bisa mendengarkan kicauan burung, mari manfaatkan kesempatan, mari manfaatkan waktu luang kita untuk senantiasa selalu mengingat, berzikir, beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kita. Mungkin ada yang mengatakan istighfar, zikir yang kita ucapkan hanya sekedar ucapan dan berlalu begitu saja. Kita katakan tidak. Jauh-jauh hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat yang mungkin sebagian mengatakan hanya dua kalimat saja dan tidak berarti dan tidak ada artinya sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khafifatani 'ala lisan, ringan diucapkan oleh lisan, thaqilatani fil mizan, berat timbangannya di hari kemudian, habibatani ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka mari memperbanyak waktu-waktu luang kita, maka mari memperbanyak lisan kita, membasahi lisan kita untuk senantiasa berzikir, bertasbih, beristighfar, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kita. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه.
فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم انصر الإخوان المستضعفين في كل مكان اللهم انصر الإخوان المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم
وكذلك ننجي المؤمنين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.